Hake rangsani takuk song TMB News and Entertainment Channel nai tong jikon makha khamte hamjamu ya foro tini seng phaisok paijak TMB News and Entertainment Channel ni team Agartala ni Town Hall bisingo hake kaisa belekhano important tai Sri City Norik Prei Panda songchajak Tripur Khatriya Samaj bai khai hake tini ni o panda o phai manjak phaini kwbangma guest of honor rok ni bisingo Sri Mangalananda Giri Maharaj Subrai Swalung Motha Tai Sri Suklacharan Nuatia Honorable Cooperative and TW Minister Government of Tripura Sri Bobaranjan Riyang Honorable Chairman TTIDC Khumulung Sri Roniel Debroma Honorable CM TTIDC Khumulung Sri Bishoketu Debroma Honorable Minister Industries and Commerce Government of Tripura Sri Chandra Kumar Jamatia Honorable Executive Member TTIDC Khumulung tai tinini o pandano ta pandani bage asuk phangnai borong manang Sri Jukendra Deborma Honorable President Tripura Khatriya Samaj boniyagulo tinini o pandano kobokna ingkha borong manang Sri Manoj Deborma General Secretary Tripura Khatriya Samaj hage phaidi tinini o pandano norok balaba khena details najani bage soyawi naitongni TMB News and Entertainment Channel
Subraino bro no tlang thang mane di por jora wo ezike u subraino Rajkumar no bro pung khai ba nge thei nungu ha ha pung khai ro piu achi nge rani ma sabun ngara di por tani bro nung hui na ho sonde ho ata anga sarai bi kire ke sugai thang hata nge ba hijau nai dong ha Fata sin đây là tay nông nha thì xí ba, cái nông hả, bữa nó bùng khai lên, ta lại là thi nhung lại là bốc ra hết, ai ra cái rồi cái là Rajkumar khai được. O je subrai himani sa, o subrai himani subrai bumui khorsa raja da na ki utriluson da, neng obo bo subrai no sanani na. Triluson ni besar no subrai. Tirpur ni raja subrai. Tripurni busla subrai. Engai Bone buma hangkene Irabuti Rani. Engai tahu pun senamjak na engai o subrai je abo Raipura. Subrai Raipura. O Triluson eba subrai Raipura ni kok abo na. Acha. Engai tahu o je subrai no obutike pun senamui tatanui borok thuine nanglai mani akahini abo bobuti kahai mol rogong khana mon saida mano tabo wa sungai di Triluson raja to sing rekhna mani ke Mahabharat juddho bubo raja ka thangkha tini Tripurani oida tini raja khai ke usono wa sunai ke 500 1000 বছর 5-6000 বছর সেখানে কাউকে মালুম খানা থাকে আচ্ছা গাই মাসিং মল এবা সাসলাং মল এবা তামু মল আবতি কাই ব মল যেমন তাবুক সিংনা নাই মানে ক খাইছে তাবুক তো ও মাসিং মল বর্ষা সিজন ও জরাবো ও খারসি মতানে রজাগো গা আবু বুদা আব মল ন রজাক খানা আপর ন মল ন রজাগো আচ্ছা কে মল কোন চেঞ্জ নলিয়া মল ন তিখলাই তবো ন তাবো খাইজার কুতা যেমন তিনি হদানে বাবা গইয়া কুতা
bo aje je molo khaje phaimani tawo molo khaje to bo আচ্ছা। kono slai jaya আচ্ছা hoyto ta gathar sibri matai no onek raja to boro pujila abeno raja se slai jago upone din taring mol slai jaya সেলাই যায় গিয়া amai dai ओंखाय ताबुक जे बलि प्रथा फाइमानि पुइला बुबदि खेसे फुजागै नाय हिंकामु फाटाते माने नौया जेब्ले माने अरो बिसियो बरो घटना खाले दं गांग्रानि बा यति नायला ता नौया जे सिबा केसे इनके लोक सुनो हाता गाम बरानि हिरावती ओके ओंखाय ताबुक ओ जागाव किसासा मिलि लायनानि बेपार दंगो तुमुंनो ओ मोटाइ रक हिरावतीनि रि कुकुर नुगुइसे रिसा कुफुर ओमफ्राय रिसा कुफुर जे ताबुक ब रिसा कुफुर आबुनि बुथाय बुमुलनि बुमुर ताबु साइमे बुथाय बुमुखरे शुद्ध माने पियर सादा माने कुफु रिसा कुफु सादा जाफोर रिसा कुफु सेंजो रिसा सादा बोला रिसा सादा माने अथंखने अरने कोनुते कालार सिकिसकिरि अच्छा पियर कुफु बन हनो रिसा सादा माने और कोइ सिकिरि के बसिनिसि आइता आइजा आगे चिने काइलै बान्दार व चौद्द देवता जों যখন পূজা খাইफोर आरो যত जों रिसा कुफु बौसि चौद्द देवताबो पूजा खाय रिसा कुफु सादा जोंखे खाया ओंखाय चेन्ज जोंनि फाइमानि जे ताबुं नुगमा तो आजगे कालारफुल सि गाबो तामुंनि ब जुक्तिव चेन्ज खायजाकेना ब जुगबो चेन्ज खायजाकेले सामया तबे तुलुक के पारे न परिवर्तन थाङो जेमन आगे रानी ब्रह्म सेवा जत्न खायदो ब परे बने अनेक राजाफोरनो खायছে इनके विशेष के सिनि राजा बेसियावबो ताबो जेमन कलान मानिक आफ्रो जरारो सि निने फातानि न माव निने बामन ना हावो पूजा तोजा खायो खायखेता उमुथेकेनो जोंनि सोलायजागौमोन फायखेना अच्छा सर ताई कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अब जे हिरावती रानी न रिसा कुफुर नाय दिहनि दागिनाय अब खै साबो कथार चिब्रि मताय ओ चिब्रि मताय ओ अच्छा अच्छा ओंखाय रानीमा नि नाव रिसा कुफु ना ओइ कारण आपरो तो जागा रिसा कुफु तो गाय रिसा कुफु साराते अलगारि सान कोइ व्यवहार सिखाया खायसि रिसा कुफु सिनि रिसा कुफु इनके बनो नायदो हमा कथा सद मता इनके नाव फायला मिसिल फुनु दो मिसिल फुनु लाम बद्रो तो नय था अच्छा इनके हाब्रो नायदो सितां जों बाबा गजा फुजाफोर मिसिल ता माने बसुबु फांसिता खने दो नति क्लास बु फांकरा नामा हाय लुवान फो सनारै नामा खामो सनामायबले ओ आपरनो बसु अच्छा बनो सिस्टेम ता खने बरसुक माने ओ बांला बेसिमु माने आबो दांखा बरसुक तो दुइ प्रकार दङ कायसा हानो बलंग नेचारेलि मानमानि आ गानि न नेचारेलि मानमानि इंगे कायसाखाय किसा बुसु गुनां गोबां ताइ किसाखाय कम बुसु आबो बरसुक बलंगनि दे बु फांकट ओ बुसु गोबां जात अच्छा ओके ओंखाय ताबुक जे मिसिब ओ मिसिब न ताबुक नों खरकसा अकरा ngै खरकसा समाज दफानि बागै अबथै काहिनी सानाय ngै ओ जे मिसिब जे ओ मिसिबनि सयसन मिसिब दांना खलाय नाकि आरो केबो राखस र बुरा सारक जेसमान ngै रुपनाय फाइमानि दा खलाय खना बखानो कारण ता हायफोर नंके मिसिल लङै गरै अच्छा गरैफो इनके हाब्रो मिसिल गरै अथस मिसिल के बरो दोफे लांके अरो नङो आसङ गायसा दङ जेतैनो जोंनि कथार सिबिरि मताय तो एबानिने शिबनि धर्मनो रक्षा खायबां प्रसार खायनि बांसिन शिबाय हजागुफोर कथार सिबिरि मताय सं सय काहिनी काबो काहिनी कलि जुग जाते जोंनि ओ सनातन आबो धर्म शिब धर्म जाते अबंयानो त कमाय थायना जाय बनो नेव थाङै सुकुन्दि आइ रह जावने जे जेतैनो ओ मिसिल के फायनाय ब माने
ও ধর্ম বড় গে প্রসাদ খাইয়ে ফাইমানি বড় রুখবানি বাঙাই সম্ভবত ব মিছিল বরং আক্রমণ খাইখানা হাইয়া কাছে সন্দেহ তংটা কারণ আপনার মিছিল সিক্রিখ হাইটা আচ্ছা আজ যে জায়গা মিসি বাই ও জিব্রি মোটাই রিফিক জাংমানি আবনি ঠাই বরং না বত বরং নাই সামাইয়া সম্ভবত दा दिनै आं दिगिराव नोंता कारण आसे गोदों माने अमत साखाब्लांबा कारण आगे तो जों अशिक्षित समाज बा सम जों रमाया फैया देबा इनके जों कायसा अनुमाने যেমন সত্য দাবতেরতা কইলি হইমা দিশা সত্য ববো জংখা কইলি ববো জংখা হাইফেনে जों হইমা দं फैया देबा ঠিক আমা হাইরং খনাই माता ngay tabu je kharsi mutaino palai jagi tongo central mondir pamisidi a jagao je palai jagi tongmani a gana gini da ngiman o kahini nin mote bahai bahai o je sibri mutaino o tamnai misip slabai rifrik jagi hiraboti risa kupur phunugui je boss khaimani ke a jaga rok jaga location abo abuda ngiman na khoirpur ni je tabu yang man yang oria amo to ta udipolo choro to bo ga abo bo jaga ngiman nin mote bo jaga ngma to ta to sabalia karon bono to to kita সম্ভব নিয়া correct location সাইমালাই লিয়া 6000 বছরের সিকারনি ঘটনা বত जों সিলিয়া আইলে তোমাকে রাস রাজারাও সিকাংখাই পুজি মানি হইছে বনি পরে ব খাইছি নেক্সট যারা রাজা ফাইনাল তিবা তংলাই দাবা চিনি তা উদয়পুর তো বেলাই কদেকে তা কথা সিউরি মতাই তংলা হ্যাঁ দেবা যে রাধা কিশোর মানিকও পুজি বলা বীরচন্দ্র মানিকও পুজি বলা বীরচন্দ্র মানিক পদে বলা যত রাসা রাজারও বন পুজি বলা হানিকে তো তার থেকেই দं হ্যাঁ উদয়পুরনি অর ফাইফ্রসি কথা সিউরি মতা তো কই ফেই যাব gai Tripura wono da khna akahini tam mone khai বত সাবানি সম্ভব দিয়া কারণ ওকে স্যার নিনি সিনি মুংকি স্যার সিনি ওকে আমি বুংতাম কইলে সাকা বর্তমানে লাগে তারপর বর্তমান কাউন্সিল ত্রিপুরা সদানে এডভাইজারি চেয়ারম্যান জমাতা হদানে যেনে এক্স হদাফরা তা বর্তমান নাইকল ফান অকরা নাইকল আচ্ছা ও পান্ডানি সিমি ত্রিপুরা হাস্তেনি লুকরগ্ন তিনিনি পান্ডানো কিতিঙ্গই বিশেষ কক্কসার মুংনি তামুটং বনি সিগাং টেকিসা যখন जों করোনা জরাও করোনা জরাও आं নিজে অকরা খাইফ্র কথা সিগরি মতাयो आं फाइला फाइफोरा अर हय हुला खना फाइला कारण आपरो जराव बलि प्रथा चलिया माहाय जागा जागा बलि बन्दं पे एसिके बलि बन्दं फुरखा आं आरो चंतायनो फाइ फाइखा चंताय निनारले बलि यादेबा माले बन्द खाइ साकाता बन्द खाइ जालाव आं कासा आ बन्द खाइ जा इनके नोंतानि बो प्रतिबाद खाइमि आं हमकाता तानिनो प्रतिबाद खाइमि बा सरकार सिकेलें ना सरकार तो बताइसे कत मैया आंखौनो चंतायनो हाबो अंका नों तावफोरनो सादि आं आफोर साइथां तावफोरनो सादि जेखेफानो साल' मासा बलि नाङो जेखेफानो नों ताव काइसे गय दं सामैया तबे जेखेफानो साल' मासाले नों आरो बलि नाङो ओ दाबिनो नंखायदि जों तो तमले ओ दाबिनो खायदि कारण अमहाकेश परम्परा चलै फैके इनके जेबा मतायनो बिसास सिखाया कारण मतायनो राजानो सिंजौ अमख खाय हिंके हगे सागाता जेके फनो ने अमख खायनि हुंदे ने ताबुक साले आं खरकसा संगदिबो आफरा हाके सागाता और प्रतिदिन कायसा काय पाथा बलि मांगनाय कारण अम परम्परा सिसकी संस्कृति कायसा नियम राजा दंमोन आं आफरा बां साइकन थांता जनि संबादिक बुसकानो कथा खरबरि संवादी दंमोन आफरा आं साइकन बो चंतायनो से हमनो गसेरबाया बनो गसेरमा का टेक्सट फानो खामो कारण बो पुजारी ब्ले हाय देबा ने पुजारी न अबो खाइ सां सासिने हिंगे तो बो दाबि खाय माताता ए आइजेफोरनो अम सलाय दं सिनि जे ताबो सलाय माता हाय देबा अम हायसे माय गय दं हागेसे तिनि कास्टमारि लव
অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যখন जों मालाय जाखा आरो नोङो 301 धारादे बेसेबां ताक सम्भबत पावला आरो नोङो सुजाक दङ जोंनि जारा कास्टमनो फैबा दंमानाय बरं कास्टमारि ल मानाय दा बेखायनो मालाहके कास्टमारि ल 68 अनुच्छेद 18 नाम्बारदे बेसेबो आं बताबो पाव जाबोनो दं आरो नोङो सुजाक दङ आगे সেইখানে চিনি মতায় আতায়রাবো পুরো ছাগল বলি হয় সুযোগ দেওয়া পুরো ছাগল পেয়েছি 18 দাও পুরো ছাগল বলি দেওয়া হয় কাইসা 18 নম্বরে বছর নাম্বার দङ ও বনতি সিসং সুপ্রিম কোর্টত হাই কোর্টত जों বিচার খাইবলে চিনি হদা অরনিয় আমতো সংবিধানিক কাস্টমারি লতো সংবিধানিক মতো जों सोनामारिया কাস্টমারি ল সংবিধানিক ভাবে সে অরনে পুরুষ পাঠা বলি হয় যখন সুজাক দङ হাঙ্গে দানি বুজালে বলি বন্ধ মাখাইনা সংবিধান অমান্য খাইजों নিরাवबा खांगेबा ও বলিनो सुरु खाइसि मारिखिने हि जोंनाफोरा हदानिङै हाई कोर्ट বিচার नायै 5 बुन खाथा हागे ता बुजा सरै दङ थाय हेथ टोटेलि बन्द स्थान हायता हायबोनो ও बराव दोलोखे दमाके सोलायबोनाय बोनो नायदो दाबो जों खारसि आं जखन अकरां फार्स्ट फाइफोर खारसि अथ ताम जतनो सों आरो जो वादि बयसको फाइनेबो सोंहा संथायदो मामु सोंला खारसि अथ तामबो अथ तंनैले हा बिसोर हायदोबा गायसा अथ दं बो संथायनो सोंले आंबो सामालिया हाय बै खारसि मबामो खारसि अमो जायाखै अमखे गोथार सिब्रि मताय गोथार सिब्रिनोसि गोथार सिब्रिबो होयखे खासि होइबाय सुजाबाय जेमन जों ओ खांग्राय वादे खांग्राय होया काकरा होतो अमो हायसि अमो हायसे होहा गोथार सिब्रि मताय बरसि खारसि बर केन सामया वादे बयसको ससंता गायसा जेखुनु একটা জিনিসের গায়সা অর্থ দংলে হে দিবা তারপর যেমন जोंनि उदयपुर दानि होनबा उदयमनिका राजा खाइथांफोर अरन बुंमुनारखौ उदयपुर बनि सिगांथा राधा किशोरपुर उदयपुर राधा किशोरपुर राधा मानिक रखौ राधा तपले निने रेजिस्टार खायने जेखुनु कागजपत्र खायनो राधा किशोर नियम बाय मा खायनो अमाके तंगे देबा हायसि इनके अमा हायखाने खायखि जाव इनके तुलु तबो सोलाय दं अच्छा हागे अब हाय पालाय मं खालायलाय मं तैनि बिसिं तैनो तिब्रासारनि सिरि सितिनो मोथांनि नारगनानि अबनो कक साना नायखनामलिसा बेलेकन हामलाय तेप्रो नंजाता सामनि तिनि ओ कथार सिब्रि मतायने 13 जोंनि तिब्रासारनो तमा कक कसारा नाय हायमोन आइजे जों जे बर' परम्परा कृष्टि संस्कृति तीबा तमय आंके बो समाज ने बन्जि दंपायला समाज ने दंस खायबाय कृष्टि संस्कृति ने अवश्य जों तीबा तने बोनो जोंनि इतिहास तिरिफ्रानि इतिहास तिरिफ्रानि लाइबोनो बोनो इंगे जोंनि तिरिफ्रानि लाइबोनो जों पक थांला कार खिबिला बिनो रय रहला आनि अम पक कमाय है न हो हागे त नि कमाय थांनाय हे देबा हे देबा इंगे हानि बाङो दिनैखायनो आं नावसिनि वासौ खायो दिनैनो गोथार सिब्रि मताय 13 सिनि जे ताबाव सिनि जे तांनि दिनै ताबाव दिनै बर्तमाने मा थाय दंमोन मुगि अधिकार जेसिनि अधिकार दंमोन बनो सिनि गोथार सिब्रि मतायनि जतनो अरखर बिसि दंनाय जों जतनो पाल खायो इसा सुरिलाय सायनायलेयानो इदिनो आनि लगेरनो आवेदन खायनाय जा हागे जे खायदों माने इगे जत बासाय खनो सावै जों जदिसि सायजोब मानलायनो जोंनि मा थायनो मागो जों जदि शान्ति गेजेर मा दं अमा हायदा ओके बेलेगना हामबायसा हामबाय खुलुमसाना जतनो हामबाय दङ